السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد الديسير ساهل وكيجي بنين. هاد الديسير يعني خصني غير الحليب وواحد البنانه وواحد الفلون. انا اليوم اختاريت الفلون كراميل، مي تقدروا تهزوا اي يعني ديروا اي غو نتاع لو فلون. Bonjour les filles, aujourd'hui je vous présente un super dessert avec seulement une banane, du lait et du flan. Aujourd'hui j'ai choisi le flan au caramel, mais vous pouvez prendre à la vanille, au chocolat, ce que vous voulez. C'est bon, c'est super simple. En fait je passe tout au mixeur. فوالا غادي ندوز كلشي هاد المقادير ديالي في الميكسر، وغادي نحميهم شويه ونديرهم في لي فيرين. سي سامبل كوم تو. دونك جو في mixer donc ma banane, mon lait et mon sachet de flan. Je passe tout au mixeur. C'est simple en fait, en même pas 2 minutes vous avez un dessert. Hop, voilà, ça donne ça. Le lait, j'ai à peu près un demi. Voilà, là j'avais 1 litre, donc je prends un demi-litre à peu près. Ça représente à peu près deux grands bols comme ça, du tout tasse. Voilà. J'ai encore rajouté un petit peu. Ça en fait, il faut un demi-litre de lait, pardon. خصنا نص يترون تاع الحليب مع واحد البنانه، وغادي نضيفوا لها لو ساشي نتاع لو فلان. Moi j'ai pris au caramel, mais vous pouvez choisir au chocolat, à la vanille, ce que vous avez. Voilà, mais c'est vrai que le caramel et la banane c'est un super goût. Voilà, donc je me casse pas la tête, je mets tout ensemble. Voilà le tout et je vais mixer. Voilà le tout. غادي ندير يعني درت هنايا الحليب ديالي نص يطرو، واحد البنانه ولو ساشي نتاع لو فلون وكراميل، وغادي ندوزو يعني في الميكسر، وغادي نرجعو في الكاسرونه. وابري غادي نوريكم يعني بور لا ديكوراسيون غادي ندير واحد لا بانان caramélisé pour la décoration. Et pour la déco, je vais vous montrer comment on procède à. Donc je vais caraméliser la banane avec du sucre, tout simplement. Mais avant tout, donc je vais mixer le lait, le flan et la banane, et je reviens bidnillah. Voilà les filles, j'ai mixé le tout et ça nous donne ça. Donc je vais mettre ce mélange à chauffer. فوالا طحنت كاع المقادير، البنان والحليب والفلون كراميل، وغادي نرجعهم في الكاسرونه باش يحماو شويه. فوالا كما راكم تشوفوا معايا رديتوه هنا فوق البوطه، ونبقى نقلب ندور هكا نخليه يحمى على هذا الشكل، وغادي نديرو في لي فيرين ديريكتومون. Donc voilà, j'ai mon mélange, je l'ai mis dans une casserole, je l'ai mis à chauffer en mélangeant bien comme il faut. Une fois que c'est prêt, je vais pouvoir le mettre directement dans les verrines. Ça nous donne, c'est assez épais, voilà, et voilà. Et on peut, donc voilà, c'est prêt, et je vais pouvoir le mettre directement dans les verrines. Voilà, quand tu fais معايا, ça y est, les verrines تاوعي يعني لو ديسير ديالي وجد درتو في لي فيرين، ودابا غندخلو للثلاجه على حساب ساعه حتى 2 سوايع، وغادي نخرجو باش نديرلو تزيين بواحد البنانه مع لو سكر. غادي نديرلو ان كراميل، واحد لا بانان كراميليزي pour la décoration. Voilà, mes verrines sont prêtes, donc je vais pouvoir les mettre au frais 1 heure voire 2, et ensuite la dernière étape c'est la banane caramélisée pour la décoration. Je vous montre en détail la façon de faire, enfin en détail comment caraméliser une banane. Voilà, et je reviens باذن والان غادي ندوز ندير الكراميل لهاد لي بانان ديالي. خصني السيترون، السكر
ومقله ديالي راها درتها تحمى هكا. Donc je vais commencer à caraméliser mes bananes. Pour cela il me faut un peu de citron, du sucre, et j'y mets la poêle à chauffer. Donc là elle est bien chaude. Je verse mon sucre. غادي ندير السكر ديالي على هذا الشكل هكا، وغادي نقص لها بخي، نخليه يذوب على خاطرو. Voilà, je laisse fondre, je laisse fondre et je rajoute un peu de citron vert ou autre, quelques gouttes on va dire. Celle qui n'a pas de citron, vous pouvez mettre le jus de citron, ça marche aussi. كما راكم تشوفوا معايا الكراميل ديالي صافي ولا على هذا الشكل. دابا غادي ندير كما راكم تشوفوا معايا لي بنان ديالي درتهم في الكراميل، كنحصلوا على هذا الشكل هكا. ودابا غادي نخرج لي فيغين ديالي ونديرهم فوقهم، يعني نديكوريهم بهاد لو كراميل مع لي بنان، ونرجع معكم باذن الله. فوالا مي بنان سون بري. دونك فوالا